कलवंत कौर अकेली नहीं थी, सारा गांव उसके साथ था। वो 4 बजे से गांव और एतराफ का कोना कोना छान चुके थे। बलबीर का कोई पता नहीं था। गांव में कुआं एक ही था और उसमें 2 मर्तबा आदमी उतरकर देख चुके थे। अब 9:30 बज रहे थे। ढूंढने वाले थक चुके थे। बहुत से घरों को वापस चले गए थे। सिर्फ करीबी रिश्तेदार खेतों की 2 हाथ बड़ी फसल में नाउमीदी और मायूसी से तलाश जारी रखे हुए थे। कलवंत कौर के भाई हीरा सिंह ने 2 मर्तबा चाहा था कि वो आसाम में मुतय्यन अपने बहनोई हवलदार राजेंद्र सिंह को मुत्तले कर दे, लेकिन कलवंत कुछ देर और तलाश जारी रखना चाहती थी। बलबीर उनका इकलौता बेटा था। 10 बजे घर से निकला और फिर लापता हो गया। खदशा सिर्फ एक ही था कि वो पाकिस्तानी सरहद में ना चला गया हो, और जैसा कि कलवंत ने सुन रखा था कि जो सरहद पार चला गया वो कभी वापस नहीं आया। उसने नजरें उठाकर पाकिस्तानी सरहद के पार देखा, जहां की रोशनियां वो साफ देख सकती थी। एक टटीरी चीखती हुई उसके सर पे से गुजरी और पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गई। उस लम्हे कलवंत का जी चाहा कि काश वो कोई टटीरी ही होती जिसे सरहद पार करने के लिए किसी वीजे या पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। हीरे ने उसके शाने पे हाथ रखा तो वो चौंक गई। वो दोपहर से अब तक रोई नहीं थी, लेकिन फिर मायूसी की घटाटोप बरखा यकदम ही शिद्दत से बरसी और वो घर वापसी तक रोती रही। बलबीर की तलाश में नाकाम होने वाले दहकानों में से कुछ उसके घर में अभी तक बैठे हुए थे, और उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे जो बार बार बच्चे की गुमशुदगी की तफसीलात यूं पूछ रहे थे जैसे तफसीलात में से कोई ऐसा नुक्ता निकाल लेंगे कि घंटे 2 घंटे में बलबीर वापस आ जाएगा। फिर भीड़ छट गई और हीरा भी मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयां करता अपने घर चला गया। कलवंत की अंधी सास मुसलसल बोल रही थी और कलवंत को पोते की तरफ से लापरवाही का मुल्जिम ठहरा रही थी। कलवंत कौर सास की इस मुसलसल बकवास से थककर घर की छत पर चली गई और पाकिस्तानी सरहद की रोशनियों को देखने लगी। फिर वो उस जिंदगी के बारे में सोचने लगी जो अब शायद उसे अपने बेटे के बगैर बिताना थी। वो जागती रही और फिर उसकी आंख लग गई। नींद में उसे लगा जैसे सहन में कोई चल रहा हो। वो पहले इसे अपना वहम समझी, लेकिन फिर उसने वो आवाज सुनी जिसे वो करोड़ों में पहचान सकती थी। वो बलबीर की आवाज थी। वो दीवानों की तरह सीढ़ियां उतरी और उसने जीने के सरे पर लगा बटन दबाया तो सहन रोशन हो गया। बिलाशुबा वो उसका बलबीर था, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ ऊंचा लंबा और गोरा चिट्टा एक और आदमी भी था। बलबीर भागकर कलवंत की आगोश में आ गया। लंबा आदमी मुस्कुराया और घूम कर जाने लगा, लेकिन बलबीर की आवाज पर रुका। बलबीर बोला, माँ, ये चाचा अनवर खान है। ये पाकिस्तान से मुझे यहां पहुंचाने आया है। कलवंत का मुंह हैरत से खुल गया तो अनवर खान बोला, ये बच्चा हमारी सरहद में आ गया था। हम जानते थे कि ये बेकसूर है, जासूस नहीं है। ये भी जानते थे कि इसकी माँ कितनी परेशान होगी,
تو ہم نے طے کیا کہ ہم اسے اس کے گھر پہنچا دیں. مجھے اجازت دیں. اس کا بیٹا اس کی چھاتی سے چمٹا کھڑا تھا. اب وہ بہت اچھی طرح سوچ سکتی تھی. تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا بھائی جی. اسے سرحد پار کروا دیتے. یہ اکیلا گھر آ سکتا تھا. انور خان مسکرایا. سوچا تو یہی تھا، لیکن باہر بڑا اندھیرا ہے. یہ ڈر رہا تھا. میں چلتا ہوں. اور ہاں، بچے کو سرحد کی طرف مت جانے دیا کرو. کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جو اچھا نہیں ہو سکتا. وہ چلا، لیکن کلونت کی آواز پر رک گیا. کلونت کور اس کے قدم چھونا چاہتی تھی، لیکن انور نے ہنس کر روک دیا اور بولا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کلونت اپنے آنسو بمشکل روک کر بولی، تمہارا شکریہ ادا کر رہی ہوں بھائی. تم نہیں جانتے، اگر میرا بچہ مجھے واپس نہ ملتا تو میں مر جاتی. اس بار وہ سنجیدگی سے بولا، ہاں، میں تمہارے دکھ کا اندازہ کر سکتا ہوں. ابھی 3 مہینے پہلے میرا بچہ بھی کسی نے مار دیا تھا، اور میری بیوی اس کے دکھ میں پاگل ہو چکی ہے. تفصیل جاننے کی کلونت کے اندر کی عورت نے بے چین ہو کر کہا، کس نے مار دیا تھا تمہارا بچہ؟ وہ شاید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مختصر سا جواب دیا، اس کے اسکول پر کسی نے بم مار دیا تھا. 11 بچے ختم ہو گئے تھے، بس. وہ بھی تمہارے بلبیر کی عمر کا تھا. اسے مشکل میں دیکھا تو مجھے لگا میرا بچہ مشکل میں پڑ گیا ہے. میرے ساتھی میرے دکھ جانتے تھے، اس لیے ہم نے اوپر رپورٹ نہیں کی. پھر بہت وقت لگ سکتا تھا. اصل میں بچہ سکھ ہو، مسلمان ہو یا ہندو، بچہ ہی ہوتا ہے نا؟ اس دنیا میں کوئی ایک بھی ایسی مشکل نہیں ہے جو بچوں نے پیدا کی ہو. یہ سب آفتیں بڑے ہی دنیا پر لاتے ہیں، تو بچوں کو سزا کیوں ملے؟ وہ گھوما اور تیزی سے باہر نکل گیا. کلونت کور بلبیر سنگھ کو گلے لگا کر رونے لگی تو اسے لگا جیسے وہ سرحد پار کے بچوں کے لیے بھی رو رہی ہو.